ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସହ ଖୁସି ମନାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ବାହାରି କିଛି ସମୟ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଦାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗଣ୍ଡାହାତୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଗନ୍ତାଘର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। କଥାରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏଇଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ। ପାହାଡ ପର୍ବତ ଘେରା ସବୁଜିମା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜଳପ୍ରପାତଟି। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ବହୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ଏଠାରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଳପ୍ରପାତର ତଳ ଭାଗରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପରି ଭାଗର ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଭଳି ସୁଉଚ୍ଚ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶୈବପୀଠ, ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଭଳି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନମୋହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାହାତୀରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। प्रमोद कुमार पंडा भुवनेश्वर आसी मु एक्चुअली छोट बड़ू आसुची जगह को बहुत डेवलपमेंट भी देखी। एबे तो बहुत डेवलप हो बहुत सुंदर जगह माने गोटे अटैचमेंट रही अच्छी छोट बड़ू। तो घर आमर ये पाखे तो जब भी आसू आम ये सब जहाँ भी आसू तो एथर भी आसलु आम आउ बहुत सुंदर। एबे तो बहुत पानी वर्षा दिनटा माने सौंदर्य आहरी पूरा भर्ती अच्छी। समस्त को कह आसतु थे देखिकी जातु। आमर ओडिशा रे भी बहुत जिनस अच्छी, बहुत जगह अच्छी। आईटा ता भीतर गोटे तो बहुत ही सुंदर लगे। सरकार कौन सुविधा ना सरकार एबे तो जी अच्छी बहुत भल अच्छी। खाली एति पार्किंग सुविधा टिके कहीं आज सीना गोटे वीकडे आम आसू शनिवार रविवार हेले पार्किंग पे बहुत असुविधा होची। लोक मैंने ये आसिकी टिके माने खाया पीया जहाँ भी अच्छी माने टिके बंदोबस्त हेले भी भल रे तो सेटा भी लोक सुविधा हुआ कहीं लोक दूर आसुँच जी जानी सी पाख लोक से घर धरिक पड़ा आसो। बट जो मैंने भुवनेश्वर आसुँच दूर ओडिशा दूर आसुँच बाहर राज्य आसुँच माने सडन गोटे आसला से गोटे सुविधा रही खाया पीया टे बंदोबस्त हेले सरकार तरफ गोटे ओटीडीसी जो अच्छी कैंटीन वगैरह से खोलिकी बंदोबस्त कले भी बेटर हुआ। मु कोरापुट जयपुर आसी आसली 2 घंटा ला बहुत भल लगुच। ये गंडाहाती जलप्रपातटा बहुत सुंदर है। सरकार जदि आहरी किसी उन्नति करेंगे आहरी लोक ये बढ़ हाँ पर्यटन मैंने आसवे बहुत बहुत खुशी लगुच। सरकार माने आउ किसी डेवलप करेंगे रहा ये से खाଇବା पीवा व्यवस्था करेंगे आहरी उन्नति हम। लाइट फाइट व्यवस्था सब बहुत उन्नति हम। मो ना राजा सेनापति मु रायगड़ा आसे। कौन कहे गंडाहाती जलप्रपात परिभ्रमण के खुशी लगुच कौन कहे आप? बहुत खुशी लगुच। मु प्राय रायगड़ा आसी बुलियापाई आउ बहुत सुंदर वाटरफॉलटा अच्छे आउ प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर वाटरफॉलटा आउ जदि सरकार जदि किसी पदक्षेप नेले यार टिके उन्नति है आउ भल होता आउ यात्री मानक माने लोक मानक जदि आउ टिके रहिया पई जदि सुविधा होता आउ भल होता। गाधोया पर मजा नौ पाने सेल्फी नौ किभली अनुभव कर लोक मैंने सेल्फी नौ गाधौंट बट टिके जदि सतर्कता जदि अवलम्बन करथिले सेमानकर आउ भल होता। सरकार जदि प्रति ध्यान देले आउ लोक मान प्रति उपकृत होता। रेणुमाला बेहरा, विश्वविद्यालय न्यूज ओडिशा।